Namaskar bondhu baন্ধৱী সকল welcome to competition care current affairs daily content homohole agbara agote bolok aji code of the day to sai lom a man is not finished when he is defeated he is finished when he quits by Richard M Nixon aru ei code khar asolte recently amar jun Nitin Khaklari dangoria hoy who is the minister for road transport and highways tao mention koisile and I got so much inspired through this quote that's why I decided to share with you all also. Say a man is not finished when he is defeated, right? Ami ekhon juddho kono ki amar struggles blake nohoy jano he struggles blak ami jodi last moment loke face kori aso aru tar pasot jodi ami desired results khini poa nai titia asolte in defeated hwa nobujai, right? Karon ami last finish line loke juji aso hoyne কিতে বুজা বুজা আমি ডিফিটেড হলো only when যেটা আমি এই মাজ মজিয়াতে আমি এৰি দিও আমি হাত দাঙি দিও যে আৰু নোৱাৰি মাৰো মোদৱাৰ আৰু নহব right তিতেহে আমি ডিফিটেড হম but unless and until we are facing the situation to the last moment of it right he last finish line লকে যদি জুজি আছো তিতে আমি কেনেকে ডিফিটেড হলো আমি কিটাও তো ডিফিটেড হব নোৱাৰো আমি মনৰ পৰা আমি যিমান পাৰো হিমানখিনি আমি জুজি আছো right আমি experience পাইছো আমি নিজকে growth কৰিছো আৰু কি নাই কৰা হে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকে ডিফিটেড হৈ গলো right যেতিয়া আমি সব বস্তু হাত এৰি দিম আৰু মোৰ দ্বাৰা আৰু নহব বুলি কয় যেতিয়া আমি ঘূৰি আহিম হি সিচুৱেচনৰ পৰা আতৰি যাম তেতিয়াহে ডিফিটেড হোৱা বুজায় right therefore we must always face the situation no matter what it is right to the last moment to the last finish line therefore a man is not finished when he is defeated. He is finished when he quits. All right? Okay. Aru ekhini hoise aji topic homu jibu ami discuss korim. Aru ma first topic to loa hoise the Assam Tribunal pra. Act is policy, opportunity for Assam. Aru ei topic to important hoy pare GS paper 2, government policies hondobot. Also GS paper 3 and security hondobot. Aru at the same time GS paper 5 Assam issues auto a topic to important hoy poribo all right eta what does the editorial say editorial to mostly focus korise je jitu amar act is policy hoy right that ohomor bhumikar kotha koya hoise ohome ki dhorone eta potential bridge hisabe কাম কৰিব পাৰে বা leverage hobo pare to boost the act's policy and the significant role in connecting Asian countries with the defense exports via act's policy, right? এই হন্দবত আসলে এই এডিটৰিয়েল টো কথা কৈছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ ভালকে জানিলম কিন্তু তাৰ আগতে আমি act's policy কথা চাইলম বলক আৰু যেহেতু কেইদিন মানৰ আগতে মই act's policy কথা ভালকে বুজাইছিলো তেকেনে ইমান ইন ডেপথ না যাও কিন্তু থুলমুলকে আমি act's policy আৰু look's policy কি হয় হেতু চাইলম বলক Act's policy hoise it was launched in 2014 hetu monot rakhibo whereas look's policy kitia launch hoisile in 1991 all right Act's policy kune launch koisile by our current prime minister Narendra Modi right whereas look's policy titiar jun prime minister asle PV Narasimha Rao teo asolte etu launch koisile aru atait ki important jitu focus area hoy right Act's policy code focus koise mostly in boosting economic cooperation, building infrastructure for greater connectivity, importantly, ataitke significant, jitu hoy strategic and security ties, right? Yara sote Act's policy mostly focus koise. Whereas look's policy jodi sao, yar jitu focus area asle hetu mostly on boosting economic cooperation, right? Yet kono security kotha ahan asle building infrastructure kotha ahan asle mostly it was boosting economic cooperation all right ekhini apanaloke jani lua to usit all right okay Act's policy is muscle flexing so Act's policy launch hua bahut bosor hol aru iman bosorot ki achieve kole tate mukhyoke yat dia hoise ki korise within just 8 years the Act's policy has led to the transformational effect in terms of raising India's international profile right Act's policy hosake amar jitu bharator eta international global jitu eta profile asile hetu augment koibole bahut hohay koise right making it emerge as a key actor in the great game of the Indo-Pacific right Indo-Pacific region to both be significant hoy karon major jikhini global economies ase ekhini area te ase right aru amar jikhini trade
related বস্তু ব্ল্যাক রুট খিনি আসলে ইন্ডো প্যাসিফিক রিজনতে ম্যাক্সিমাম হয় রাইট হে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইন্ডিয়া এটা কি এক্টৰ হিচাপে ইমাৰ্জ হ'বলে সক্ষম হৈছে through this Act East policy, right? Along with fast tracking the development of its northeastern region, often touted as the launch pad of the Act East policy. So, Act East policy to boost korise Bharatok plus jitu amar northeastern region hoy eto launch pad bili koa hoise কিয় কাৰণ বেসিক্যালি যেটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়া হয় আপুনি দেখিছে সাকে এটো গেটওয়ে টু দ্য সাউথ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ৰাইট এছিয়া যিখিনি সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ আছে ধৰক থাইল্যান্ড হক লাওস হক ভিয়েটনাম হক এটসেট্ৰা এইবিলাক সব আৰু যেটো মিয়ানমাৰ একেবাৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ লগত মিল লাগি আছে বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰি আছে ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত আসলতে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনটো লঞ্চ প্যাড হিচাপে কোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰাই আসলতে ইট ইজ গেটওয়ে ৰাইট ইয়াৰ পৰাই gateway ho porise Act East policy has perfectly launched India for a phase of hard power maneuvering and assertion both individually and collaboration with the democratic powers with the objectives of not only safeguarding a strategic and economic interest but also balancing the bullying tendency of the authoritarian regimes against the established international rules based order या আসলে ডাইরেক্ট মেনশন করা নাই বাট ইয়াত কব বিচাৰিছে যেটো আমাৰ চাইনা হয় চাইনা কি কৈছে এই ৰিজন সমূহক ৰাইট ইয়াতে চাইনা আছে আমি জানো চাইনা কি কৈছে গুটে এগ্ৰেশন দেখাই আছে তেওঁলোকে এই এৰিয়াটোৰ আসলে ডমিনেট কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ হেজেমনি এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰিছে ৰাইট কাৰণ যেহেতু সব বাকিখিনি ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰিজ হয় ইটস নট দ্যাট ইজি টু এস্টাবলিশ হে কাৰণে সবৰে আসলে জিমানখিনি টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া হয় তাতো এনক্ৰোচ কৰিবলৈ চাই আছে হেকাৰণে Act East policy এটা মেজৰ গেম চেঞ্জাৰ হিচাপে কামত আহিছে ৰাইট এই Act East policy টো আসলে এই চাইনা এগ্ৰেশন টো ডমিনেট কৰিবলৈ অলপ হলো সক্ষম হৈছে হয়নে India's stature and role has been the acceptance by all major global powers of India key role and weight in the Indo-Pacific in their grand strategies right jikhini asolte etia leading world developed countries ase তেওঁলোকেও আসলতে এই ইন্ডিয়াৰ এই ৰোল টু একসেপ্ট কৰিছে যে এটা কি ৰোল হিচাপে ইন্ডো প্যাসিফিক ৰিজনৰ ইমাৰ্জ হৈছে বুলি ৰাইট এখিনি আসলতে Act East policy দ্বাৰা বহুতখিনি সম্ভৱ হৈছে অলৰাইট তাৰপিছত যেটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় role of Act East policy in boosting defense exports of India So, এইখিনিতে আপোনালোকে জনা উচিত যে India is one of the major defense import country, right? আমাৰ defense import বহুত বেছি কৰা হয় আৰু GDP major chunk এটা এই defense importৰ নামত গুছি যায় হয়নে তেতিয়া আসলে ভাবা হল why not we manufacture these export defense items in India only আমাৰ ইমান বেছি ম্যান পাৱাৰ আছে আমাৰ ইমান বেছি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ট আছে যদি আমি ভাৰততে এইবিলাক ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰো it will be a great deal, right? manufacture কৰিলে হে ইম্পৰ্ট খিনি জিমানখিনি জিডিপিৰ এটা মেজৰ চাংক গছি গৈছিলে হেখিনি কমাবলৈ আমি সক্ষম হম অলসো এট সেম টাইম যদি আমি ডিফেন্স এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰো হে ডিফেন্স সামগ্ৰীখিনি যদি এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰো এটা মেজৰ গেম চেঞ্জিং হৈ পৰিব হয়নে হে ক্ষেত্ৰত আসলে ইন্ডিয়া এণ্ড ফিলিপাইন্স ইঙ্কড আ ডিল অফ ফৰ দ্য সাপ্লাই অফ ব্ৰাহ্মোছ মিসাইল বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে আপুনি প্ৰায় নিউজত ব্ৰাহ্মোছ মিসাইলৰ কথা শুনিবই এয়া হৈছে ব্ৰাহ্মোছ মিসাইল আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটো কেলে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ যেটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাৰ পৰা ব্ৰাহটো আহা হৈছে আৰু যেটো ৰাছিয়াৰ লগত মিলি আসলে এই ব্ৰাহ্মোছ মিসাইলটো বনোৱা হৈছিল যেটো মস্কো আহিতৰ river hoy he duta mili brahmos missile hoise right he kane etu bahut besi significant hoy or the Act East policy will further get boost when an export order from the Indonesia for the show-based anti-ship variant for the BrahMos supersonic cruise missile is inked by the year end. It will make Indonesia the second Asian countries after Philippines to import missiles from India, right? Philippines already supply kotha agbahale plus eta joti Indonesia hoy je tia second country hisabe emerge hoy hibo right besides the Philippines and Indonesia BrahMos is also sought by other countries in the region including Malaysia Singapore Thailand and Vietnam so kiman kikon countries e BrahMos kotha lower hidanto loise hoyne
The Asian nations has approached India for the BrahMos and Akash missile during the meeting of the 10 Asian country leaders at the Asian-India Commemorative Summit in the New Delhi in January 2018. এয়া হৈছে Akash missile. So, Akash missile হৈছে এটা surface to air missile, right? এইটো আপোনালোকে জানা উচিত আৰু এইটো ইন্ডিজিনিয়াছলি বিল হৈছে মানে আমাৰ ভাৰততে বিল হৈছে Okay, now what are the potential role of Assam in boosting the Act East policy? A2 hoy porise the main essence of this editorial, alright? So, Assam as a hub of defense manufacturing. Assam at a major role hobo as a hub of defense manufacturing, right? Over the last few years, Assam has emerged as an important investment destination for the industry, making Advantage Assam a robust brand, right? যেটো এডভান্টেজ আসাম আপোনালোকে প্ৰায় শুনিছে হেতু আসলতে খুব বেছি ইনভেষ্টমেন্ট ডেস্টিনেশন হিচাপে হৈ পৰিছে হে এডভান্টেজ আসামটো যেতিয়া পৰা লঞ্চ কৰিছে প্ৰায় দেখা গৈছে এতিয়া অসমত বহুতখিনি ইনভেষ্টমেন্টস আহিছে ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত এতিয়া অসমখন is one of the major investment destination, all right? In pursuing such an objective, it can be stated that Assam has a huge potential to emerge as a prominent hub of defense manufacturing, right? Heta hikane Ohomor bahut besi potential ase to emerge as a prominent hub of defense manufacturing. Hoine? The recently launched defense industrial corridors in the Uttar Pradesh and Tamil Nadu can work as a model in the regard, and the Atmanirbhar Bharat Abhiyan in the defense sector, envisioned and encouraged by the Prime Minister Narendra Modi, sets the context and motivation for building a new era for industrial development of Assam and entire Northeast. Right? Eya dekhise, eya hoise Uttar Pradeshor jitu in the defense industrial corridor hoy ekhini. ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি আসলতে যিখিনি ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিবলৈ বহুত বেছি ইজ হৈ যাব ৰাইট এইখিনি কৰিডৰ কাৰণ দেখা যায় যে কিছুমান বেলেগ জায়গাত কিছুমান বস্তু ৰিলেক্সেশন দিয়া নাথাকে ৰাইট এইখিনি কৰিডৰছত আসলতে এটা স্মুথ ফাংশনিং হৈ পৰিব তেওঁলোকে ভালকে ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিবলৈ সহায় হ'ব ৰাইট সেই বস্তুখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছ খিনি আনাত বা যিকোনো এইখিনি আসলতে এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিব এটো হৈ গৈছে তামিলনাডুৰ ডিফেন্স কৰিডৰ এটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ডিফেন্স কৰিডৰ এইখিনি আসলতে ৰোল মডেল হিচাপে লৈ আমাৰ অসমতো এনেকুৱা যদি আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ ডিফেন্স ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ হিচাপে এস্টাবলিশ কৰিব পাৰো তেতিয়া এটা মেজৰ বুষ্ট হৈ পৰিব টু ইমাৰ্জ আসাম এজ এ পটেনশিয়াল ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচাৰিং হাব ৰাইট আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো চাও যেহেতু কোৱা হৈছিলে আমাৰ পাতিছৱে কেনেকৈ ইম্পৰ্টটো বহুত বেছি কৰা হয় ডিফেন্সৰ সামগ্ৰী হয়নে ঠিক তেনেকৈ যদি আমি এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰো তেতিয়া কি হ'ব যিখিনি থ্ৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত সেই ক্ষেত্ৰত আছে সেই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতটো আনা হৈছে মেকিং ইণ্ডিয়া আনা হৈছিলে ৰাইট এতিয়া সেই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বা মেক ইন ইণ্ডিয়া যদি আমি এক্ট ইষ্ট পলিচি লগত মাৰ্জ কৰি দিব পাৰো তেতিয়া গুটেখিনি আসলে এটা মেজৰ বুষ্ট লৈ আনিব ৰাইট সেই ক্ষেত্ৰত আসলে এইবিলাক ভিজনত ৰাখি এই বস্তুবিলাক লঞ্চ কৰা হৈছিল ৰাইট হেকিনাই আপোনালোকে জনা উচিত ওকে তাৰপিছত this will make not just fast pacing our industrial progress an incredible reality but at the same time hike Assam's brand value by many notches as defense manufacturing in itself is marked by being a high profile tech-heavy and strategic sector directly connected with the New Delhi's comprehensive national strength and power projections, right? He ক্ষেত্ৰত আসলে অসমৰ বহুত বেছি ব্র্যান্ড ভ্যালু এটা বুস্ট লব যদি অসম হি ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসাবে ইমার্জ কৰিব পাৰে অলৰাইট আৰু ইয়াত যেহেতু আমি বাইবে পাতি আছো ডিফেন্স ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ এটো কি হয় the defense industrial corridor will catalyze indigenous production of defense and aerospace related items. This will reduce our imports and promote export of these items to the other countries, right? Yeah, jodi bhalke manufacture kobo pare এই ধৰক হে এয়াৰস্পেসে হক প্লেনত আনি কিনি কিছু বস্তু ৰ মেটেৰিয়েলছ খিনি যদি আনিব পাৰে সামগ্ৰী খিনি সব যদি স্মুথ আউট হৈ যাব হয়নে তেতিয়া কি হ'ব যেটো আমাৰ প্ৰমোট কৰিবলৈ কিছু বস্তু দিগদাৰ লাগে হেখিনি স্মুথ আউট হৈ যাব আৰু হে এক্সপোৰ্ট খিনি বহুত বুষ্ট কৰিব অলৰাইট okay
দ্বিতীয়তে আহিছে Assam is a strategic defense industrial corridor. As a Prime Minister has always propagated Assam and the Northeast as a launchpad of India's Act East policy, and because of the location advantages the region enjoys with the Southeast Asia, Assam can contribute by turning and projecting itself as a defense manufacturing hub or as an important defense industrial corridor, which can be utilized not just for fulfilling many defense requirements of our armed forces fighting the China challenges in the Northeast international border, but also manufacturing and exporting the various defense equipments to the Asian countries and other nations of the Indo-Pacific. In fact, Assam can be a very crucial strategic defense industrial corridor connecting the rest of the India with the Asian region and can become a huge catalyst for further economic prosperity of the entire region, right? এই ক্ষেত্ৰত আসলে অসমৰ বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আৰু যেহেতু ইয়াত কোৱা হৈছে যেহেতু চাইনাই বাৰে বাৰে এগ্ৰেছন দেখাই আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত দেখা গৈছে কেনেকৈ এটা পাৰ্টিকুলাৰ গাঁও তেওঁলোকে এনক্ৰোচ কৰি লৈছে আৰু 200 families তাতে সেটেল কৰাইছে right border area of Arunachal he khetre joti ami অসম খনক তেওঁলোকে যদি এই ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ হিচাপে এস্টাব্লিশ কৰিব পাৰে বাট এট দ্য সেম টাইম ম্যানুফ্যাকচাৰিং হাব হিচাপে তেতিয়া কি হ'ব অলপ ব্যালেন্স কৰিব পৰা যাব ৰাইট কাৰণ ইয়াত ফ্ৰিকুৱেন্ট যেহেতু এটো ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ হৈ থাকিব ৰাইট তেতিয়া অসমৰ ভাৰতৰ যিখিনি আসলতে আমাৰ ইবলা আৰ্মি হক নেভি হক right বা যিমানখিনি হে এয়াৰ ফোৰ্সৰ মানুহে হক ৰাইট হেখিনি আসলতে ভাৰকে মুভ কৰিব পাৰিব নেভি নোৱাৰে সৰি হেতু থাকিব কিন্তু ধৰক আমাৰ এয়াৰ স্পেসে হক ৰাইট বা আমাৰ হে এয়াৰ ফোৰ্স হক আমাৰ নেভি হক আৰ্মি হক তেওঁলোকে ফ্ৰিকুৱেন্ট তাত যেতিয়া আহা যোৱা কৰি থাকিব তেতিয়া অকমান চাইনা এগ্ৰেছনটো দমি থাকিব হয়নে হেতু কোৱা হৈছে আৰু প্লাস যেহেতু আসলতে এনিহিলেট কৰি লৈ আমাৰ অসমখনক আসলতে বা হি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনছ খিনি মেইনলি ইণ্ডিয়াৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট কৰিবলৈ অকমান দিগদাৰ হৈ যায় ইয়াত যদি ইজ ম্যানুফ্যাকচাৰিং হাব বা ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ হিচাপে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ হিচাপে ইয়াত আনিব পৰা যায় বা ইয়াত এস্টাব্লিশ কৰিব পৰা যায় তেতিয়া হি ইন্টিগ্ৰেশনৰো এটা ফালে এটা ঢাল খাব ৰাইট বহুতখিনি আসলতে এক্সপেক্টস আহি গৈছে এই ক্ষেত্ৰত অলৰাইট And based on this, a particular means answer writing practice has been brought up. Discuss the potential role and opportunity of Assam in promoting Act East policy. Alright, ito apnaloke practice kobo pare, ghorote try kori sabo paribo. And our second topic is taken from the PIB INS Sumedha, and this topic is important from prelims perspective. Alright. Current news to sambolok, INS Sumedha visited Port Klang, Malaysia during her return passage from the Australia where she participated in the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration, right? Australia jod Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration participate koisile eta return konte kot roise it visited the Malaysia port jito naam hoise Klang, right? It is a part of Indian Navy long range operational deployment in the Southeast Asia region. Eto apnaloke jana hoise ঠিক আছে এটা আইএনএস সুমিধা বিষয় অলপ সাইলম বলো it is an indigenously built naval offshore patrol vessel deployment for multiple roles independently and in the support of fleet operation right এই আইএনএস সুমিধা তো আমাৰ indigenously built হয় মানে আমাৰ ভাৰততে বিল কৰিছে and for the offshore patrol vessel deployment for multiple roles independently and in support of fleet operation all right. She is a part of Indian Navy's Eastern Fleet base at the Visakhapatnam and functions under the operational command of Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command. Alright? Ekhon goise INS Sumedha kon. Alright? And etu mon koribologe kotha she is the third ship of the indigenous naval offshore patrol vessel project to be inducted into the Indian Navy. The ship has been designed and built by Goa Shipyard Limited. Kune korise? It is designed and built by Goa Shipyard Limited. Yar bikhoy ahibo pare INS Sumedha kune build korise? Then you can mention that Goa Shipyard Limited. Alright. The primary role jodi sao hetu important hoy pare to undertake EEZ surveillance
right? তাৰপিছত anti-piracy patrols, fleet support operation, providing maritime security to offshore assets, and carry out escort operation for high value assets. ঠিক আছে, এইখিনি হৈ পৰিছে primary role. And based on this, a particular prelims based question have been brought up. Which among the following statement is incorrect about INS Subeda? Eto kindly attempt koribo aru tolot answer to dibole napahoribo. Moving on, our last topic is taken from the Hindu, the National Sports Day, and this topic is important from GS paper 2 and also at the same time prelims perspective to eto important hoi pore. All right, current context to bujunga hok. The National Sports Day or Rashtriya Khel Divas is celebrated on August 29th in India as a tribute to hockey legend Major Dhyan Chand, who was born in this date on 1905, right? Kali din to asote amar Major Dhyan Chand ji teo yate janmo hoisile in 1905, right? August 29th. আৰু সেই দিনটোতে আসলে ট্ৰিবিউট দিয়া হয় as a National Sports Day or Rashtriya Khel Divas. ঠিক আছে, এটা when was the National Sports Day first celebrated in India? Eto sailom bolo. It was 2012 when the day was first designated and celebrated as India's National Sports Day. Dhyan Chand is considered to be the greatest hockey player who ever lived on this planet. Eto mon koribo karon iman teo বঢ়িয়া খেলিছিলে আপুনি আজি দিনত যদি কোনবা চাই তেতিয়া তেওঁলোকে আচৰিত হৈ যাব যে নকোৱা কোনবা মানুহ আছে যে ইমান ভাল খেলিব পাৰে Fondly remembered as the wizard of hockey for incredible hockey skill, he managed to score 570 goals in his career ranging from 1926 to 1949. So কিমান খিনি তেওঁ কৰিছে as per his autobiography Goals, right? তেওঁ autobiography এটো মনত থব কবনৰি prelims খুদিব পাৰে ধ্যান চন্দৰ কি হয় autobiography এটো নামটো হৈছে Goals. All right, his most famous and so far unparalleled achievement is to help Indian hockey team win 3 consecutive Olympic gold medal in 1928, 1932 and 1936. All right, had the Olympic Games 1940 to 1944 not been cancelled due to the World War II, he homoisa World War II soli asle, there was high chances of Team India winning 2 more gold medals, right? Eta dinot eta Olympic game jita mane kiman eta besi achieve kora, right? Aru he homoisa sound to kiman besi size paisile, kiman besi goal korisile 570, and even he is fondly remembered as wizard of hockey. All right, okay, এটা কোন হয় নো মেজৰ ধ্যান চন্দ হেতু ভালকে চাইলো widely known as wizard of hockey মাত্ৰ আমি পাতিছো the greatest hockey player of India Major Dhyan Chand Singh was born on 29th August 1905 in present day Prayagraj Uttar Pradesh, right? তেওঁ প্ৰয়াগৰাজত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে in which is located in Uttar Pradesh, right? He played as a center forward at 3 Olympic Games for India, winning gold medals at Amsterdam in 1928, Los Angeles in 1932, and Berlin in 1936, right? Gold medal by Bhaboson, where he was the captain. He was a member of first Indian Overseas Army team that toured New Zealand in 1926. All right. Major Dhyan Chand scored more than 400 international goals in his career from 1926 to 1948, while scoring nearly 1,000 goals in his entire career. Just imagine how massive it is, right? In a bid to pay tribute to such legendary player, the government of India decided to celebrate his birthday as National Sports Day in 2012, right? So iman besi asote contribute korile নিজৰ গোটে এন্টায়াৰ কেৰিয়াৰত ইমান বেছি more than 1000 তেওঁ গোলছে কৰিছে, right? সেই ক্ষেত্ৰত আসতে তেওঁ ট্ৰিবিউট দিয়া হৈছে to celebrate his birthday as the National Sports Day in India, right? কিতাবা কৰা হৈছে to 2012 ৰ পৰা কৰা হৈছে to মনত থব, right? How National Sport Day is celebrated in India যদি চাও, the nation celebrates the day honoring our sports stars, right? Our sports stars সকলো get honor কৰা হয়. The president gives away sports awards such as Major Dhyan Chand Khel Ratna Award,
Arjuna Award, Dronacharya Award, and Dhyan Chand Award on this occasion. Right? He kalir dintote asote ekhini dia hoise etialoke newsot kompone kaka ki dia hoise jetia ahibo tita ma porboti homoysot ami nichhoy janam je kak ki khel ratna dia hoise. All right, the day also promotes the significance of our sports in our daily life and how it helps us grow better both physically and mentally. All right, it is jehetu ami Major Dhyan Chand Khel Ratna Award kotha patiso hekane potokke sailong bolok what is Major Dhyan Chand Khel Ratna Award aru joa bosor asolte bahut beshi controversy hoisile kiono jun amar Rajiv Gandhi Khel Ratna Award ok asolte replace kori kini e Dhyan Chand Khel Ratna Award to ana hoisile. Right, he khetrot ami jani thwa usit je ki hoino eto. It is the highest sporting honor of our nation, right? Amar nation or India atatke highest sporting honor hoise Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. All right, you get a medallion, a certificate, a cash prize of 25 lakhs. It's awarded annually by the Ministry of Youth Affairs and Sports, and honoring sports person for their spectacular and most outstanding performance in the field of sports over a period of 4 years at the international level. ঠিক আছে, এটা medal দিয়া হয়, এটা certificate দিয়া হয়, এটা cash prize দিয়া হয় of 25 lakhs, right? আৰু এটো annually award কৰা হয় কাৰ দ্বাৰা by Ministry of Youth Affairs and Sports, honoring sports persons for their spectacular and most outstanding performance in the field of sports over a period of 4 years, right? Is 4 bosor period of telokor he performance to analyze koi telokok dia hoy. It instituted in 1991. Eto 1991 ote dia hoisile hetu monot rakhibo aru agote ki buli mana kwa hoisile hetu Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, right? Aru joa bosor it was changed to Dhyan Chand Khel Ratna Award. All right, okay, it's a aru kisu important and interesting fact about Dhyan Chand ami sailom. He was awarded India's third highest civilian honor, Padma Bhushan, in 1956, right? Teong Padma Bhushan dia hoisile in 1956 aru teong original naam asile Dhyan Chand. ঠিক আছে, jitu Chand teong nickname paise, it got stuck to his name as he used to practice all night in the moonlight called the Chand in Hindi, right? Gute asolte gute rati he moonlight under asolte practice koisile aru jehetu moonok ami Hindi Chand bili ko hekane teor namor agot he Chand to ahi gol, right? Dhyan Chand. He breathed his last on December 3rd, 1979 in Delhi, having slipped into a coma. ঠিক আছে, okay. It is significance of celebrating Rashtriya Khel Divas 2022 eto ame potokke sailom. Rashtriya Khel Divas or National Sports Day primary motto is to promote awareness about the importance of sports and being physically active in the daily life of all the citizens, older or younger, right? Bura hok deka hok soboke he physically active hoi thoka jitu mohotto hetu asolte Rashtriya Khel Divasor zoriote kwa hoy, awareness eta dia hoy, ঠিক আছে? Aru the National Sports Day 2022 make us realize that through playing sports we can lead a life fitter, healthier and financially more secure. ঠিক আছে, ekhini hoy porise significance of celebrating Rashtriya Khel Divas. All right, and with this our session to imante homapto hol. Thank you for watching this video. Aru apunalokor kiba jodi doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly amar comment section janabole napahoribo. Till then, bye bye.